Pesantren Buntet Cirebon in West Java. In this pesantren, there's no fence between the santri's environment and the local communities. Blending in unity, living side by side, creating the religious society. Santri itu dapat melihat langsung bagaimana kiai hadir di tengah masyarakat untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat umum. Hablum Minana's life principle, or having a good relationship between humans, clearly seen in this pesantren. Pesantren Buntet, one of the oldest pesantren in Indonesia, was established in 1750 by the Kanoman Palace figure Kiai Haji Mukaim. Mungkin melihat bahwa salah satu penyebab dari lamanya Indonesia dijajah oleh Belanda adalah karena keterbelakangan pendidikan. Dari sanalah kemudian akhirnya Mbah Mukaim berpikir untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan mendidik mereka berawal dari pengetahuan agama. It was triggered by the disappointment of Davide et Impera politic by colonialists that confronted in the palace and the people in different sides. Mbah Mukaim decided to leave the palace and choose to educate religion knowledge for his family and local communities. Karena punya ide-ide seperti itu dibaca oleh pemerintah Belanda. Terlebih pada saat beliau sudah keluar dari keraton Kanoman. With the existence of religious activity in that place, the colonialists did the movement. They surrounded and dispersed the group of people called some santri passed away. Karena terus mendapatkan serangan dari para penjajah, sehingga akhirnya Mbah Mukaim juga sempat melarikan diri ke arah Sumatera. When the cholera epidemic spread through the city, with blessing of Allah, Mbah Mukaim was able to handle the epidemic. He proposed some conditions to the colonialists, brought back the prince to the palace, and asked to build a mosque in every village. Not only centuries ago, the struggle of Kiai Buntet also took the big part for the people of Indonesia after independence. November 10 is annually celebrated as a National Heroes Day in Indonesia. The battle itself related with the involvement of some Kiai. The 1945 Battle of Surabaya was an enormous battle between Indonesian people with British Army. Kita punya sejarah baik dalam 10 November karena salah satu kiai kita ya yang bernama Ki Ambas itu tidak diragukan lagi keterlibatannya dalam gerakan peperangan 10 November. At first, Bung Tomo planned to Surabaya battle will be on November 7th, but Kiai Haji Hashim Ash'ari suggested the date of November 9th. At the date, the battle was postponed because they wait for the tiger from Buntet that refers to Kiai Abbas, the descendant of Mbah Mukaim. He has karomah or kind of God's blessing that could take down plane by the beads. So finally, Surabaya battle happened on November 10, 1945. Peranan Ki Ambas sangat-sangat ditunggu oleh Ki Hashim Ash'ari.
Constructed on the 27 hectares area, Pesantren Buntet has been growing so fast. Included 63 dormitories, each of them consists of 50 to 300 santri from the various level of education. Di bawah Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Buntet Pesantren itu ada istilah pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal yang ada di kita itu dimulai dari tingkat taman kanak-kanak atau Rodotul Atfal sampai dengan tingkat pendidikan tinggi atau universitas. Pesantren Buntet combines traditional and modern aspects. Adopted modern school system like Madrasah Sanawiyah or junior high school until the college level. In other words, they are still keeping the traditional aspect such as comprehending Holy Quran, Hadith, Tafsir, Balaghah, Arabic, also the works of former ulamas included akhlak, tasawuf, and fikih. Buntet ini memang menyediakan seluruh tingkat pendidikan. Karena Buntet itu sifatnya adalah melayani masyarakat. Itu yang menjadi cita-cita dan juga pesan Kiai Sepuh bahwa pendidikan yang ada di Buntet itu agar mudah diakses. Masyarakat yang ada di Pondok Buntet Pesantren ini sebenarnya adalah keturunan dari penderek atau pengikut Mbah Mukoyim. Differ from other pesantren, the uniqueness of Pesantren Buntet is homogeneous community. It's hard to differentiate between the santri and the local people, especially if it is seen by the newcomer. Memang ada kekurangan, ada kelebihannya. Kelebihannya karena berbaur langsung dengan masyarakat, sehingga santri itu dapat melihat langsung bagaimana kiai hadir di tengah masyarakat untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat umum. Kekurangannya karena bergaul dengan masyarakat, apalagi teknologi informasi yang sudah tidak mungkin dibendung, sehingga ini kedekatan para santri dengan masyarakat ini tetap harus dibatasi agar jangan sampai menimbulkan ekses-ekses yang negatif. Namanya ro'an, biasa dilakukan seminggu sekali setiap hari Jumat. Biasanya kita membersihkan halaman asrama, rumah-rumah warga, masjid. The perception shows a good relation between religion and humans. In fact, even the local people or the santri recites Holy Quran is their daily activity. There are three kinds of residents in Pesantren Buntet. The first is the Kiai's Bloodline Society. Almost all Kiai in this pesantren are the descendants of Syarif Hidayatullah, one of the Wali Songo. Second, ordinary people who stopped by and then stayed in the pesantren area. And the last is the Santri Society. They are students who come with the purpose to stay and gain the knowledge. Masyarakat yang ada di Pondok Buntet Pesantren ini sebenarnya adalah keturunan dari penderek atau pengikut Mbah Mukoyim. Dan mereka dididik oleh Mbah Mukoyim
baik dididik secara keilmuan maupun dididik dengan pendidikan bagaimana cara hidup yang baik, bercocok tanam dan lainnya. Kiai's family in Pesantren Buntet always keep their lineage. For the female members, they have to marry with their male cousin or other relatives. But for the male members, they are free to choose, no special rules, freely to marry anyone, even outside the pesantren. For almost 3 centuries, Pesantren Buntet has many precious structures. One of them is Buntet Grand Mosque. The Grand Mosque of Pesantren Buntet was the heritage of Syarif Hidayatullah, or known as Sunan Gunung Jati. This mosque has a unique architecture. The roof was cultural acculturation of Islam and Hindu temple. Masjid Pondok Buntet Pesantren ini didirikan pada masa Kiai Abdul Jamil. Penentuan arah kiblat oleh Mbah Abdul Jamil itu tidak berdasarkan feeling beliau saja, tapi juga didasari oleh ilmu yang memang beliau sangat kuasai, dan tentu sebagai seorang yang punya keahlian khusus. Sampai beliau bisa menentukan arah kiblat begitu akurasnya hampir 100%. Every part of the mosque has a philosophy. The total of stairs are 5 as the symbol of Rukun Islam. There are 2 rooms which symbolize 2 kalimah syahadat. Nine doors as the symbol of Wali Songo. Ruangan yang di dalam ini hanya menampung, menurut perhitungan itu cuma 99 jamaah, termasuk imam. Yang itu adalah melambangkan Asmaul Husna. Kemudian kalau kita perhatikan juga secara arsitek, masjidnya berbentuk 3 undakan. Yang artinya adalah rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. The podium for the khatib doing speeches is also unique. Every Friday and Islamic holidays, that podium is covered by a white fabric. So, what is the main reason? Ya, di samping tradisi juga sebenarnya sebagai pengingat. Itu menunjukkan bahwa ini tanda bahwa besok akan diadakan sholat Jumat dan akan ada khutbah. Seperti itu. Other unique activity is taking place in this grand mosque. What a unique tradition! Every Kliwon Friday, at the time male Muslims are doing Jumat prayer, the female local people are taking a bath in the old well that has been rebuilt in a modern way. Sekarang karena pada saat pengambilan air itu agak menimbulkan keributan dan suara-suara yang cenderung mengganggu pada saat sholat, sehingga sekarang pengambilan air itu dilakukan setelah selesainya pelaksanaan sholat Jumat. Dan itu tidak kemudian menimbulkan syirik, karena masih mempercayai bahwa datangnya keberkahan itu bukan dari manusianya, tapi meyakini bahwa ini hari yang mulia, apalagi dibacakan doa melewati sholat, tentu akan mendatangkan keberkahan. Dan ini tentang tetap mengarahnya kepada Allah.
One of the dorms in Pesantren Buntet is Al-Hikmah Dorm, which is led by the chairman of Pesantren Buntet, Kiai Haji Salman Al-Farisi. With the various level of education, the santri was back from the former school to continue religious activity in their dorm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sittatu asyara, sittatu. Every Tuesday night, the santri learn musyawarah, or a form of discussion. Bisa agar kita ini ya untuk meyakini ketika kita ini sudah dibunuh terus membaca ini. Nah, gimana kalau misalkan ada seseorang atau manusia yang This activity discusses scientific study, Kita disunahkan untuk membaca basmalah karena itu jelas ada hadisnya. hadis, Holy Quran verses, and some kitab. Beside the santri, musyawarah is also done by young kiai from 63 dorm of Pesantren Buntet. Tidak sah untuk dinikahi, otomatis batal selesai. Bagaimana? Apakah dia berdosa atau tidak? Perkara tidak tahu itu tidak berdosa. Ilmu ini itu akan hilang ketika kamu itu sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Not only learning religion, knowledge, and formal education at school, the senior santri Al-Khiyarah dorm learn martial art. Karomatus Suro ini mempunyai 2 buku. Ya, di dalam buku itu terdapat banyak sekali amalan-amalan. Tapi sebelum menerima buku itu, maka para santri yang mau mempelajari Karomatus Suro ini, maka harus latihan selama 1 bulan. Karomatus Surah martial art method is done within 30 days and only involve the senior santri. The activity is practiced outside at night under the moonlight. It is supposed to absorb the natural energy directly. Saya memilih santri yang belajar Karomatus Suro, itu santri-santri yang kebaikannya tuh di atas santri yang lain tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dia harus pinter dulu. Dia mau belajar dulu, seperti dia mau belajar baca Al-Quran. Pokoknya harus itu dulu. Baru nanti bisa terpilih menjadi murid Karomatus Suro. The learning process of Karomatus Surah martial arts gives many positive effects for the santri. They become more focused in studying and taking a pray. The other one, if achieving certain level, the santri can cure some kinds of minor illness, which is very useful for the local communities. Saya sebagai gurunya hanya berharap apa yang saya turunkan itu bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Bukan untuk kesombongan, karena saya sudah berbicara sebelum menurunkan bahwa ilmu ini itu akan hilang ketika kamu itu sombong. Beside Karomatus Surah martial arts, which uses internal energy, the santri also learn other martial art named Pencak Silat. saya kan pas di SMK ikut ekstrakurikuler pencaksilat. Terus ada event Kesultanan Cirebon Cup. Di situ saya ikut, terus menang.
sukanya banyak, kayak banyak teman gitu. Terus kayak bisa menjaga diri sendiri dan orang lain dan sekitarnya. Terus dukanya juga banyak, kayak misalkan kita lagi sparring atau tanding gitu, terus ada yang ketendang. Moving from the martial arts, now it's time to do activity as the characteristic of santri. As the pesantren which studying many kitab, pesantren Buntet applying lalaran and balaga methods as the way of memorizing for the santri. The difference is lalaran uses rebana musical instrument, while balaga do not. Nothing different in this class, but in fact, not only human santri who are studying in here, but also non-human santri. Kadang-kadang santri itu nggak tahu tuh bahwa yang di sampingnya itu ternyata bukan manusia tuh, tetapi makhluk halus berupa jin yang ikut mengaji. Kalau kiainya itu diberikan keistimewaan untuk bisa melihat kehadiran makhluk itu, maka akan tahu. Jadi betul sekali bahwa santri itu bukan hanya dari kalangan manusia, tapi juga dari kalangan makhluk halus. Besides showing the sides of the santri, Pesantren Buntet also has two different educational units. They are Nursing Academy and Mechanical Vocational School. In addition to religion and general knowledge, Pesantren Buntet also has a nursing academy that was established in 1996. The motto is Santri as a nurse and a nurse as Santri. They are expected doing their profession by making the religion as the basic knowledge. Mata sebelah kiri, sekitar keempat, tanam sebelah kiri. Akbar Buntet Pesantren Cirebon berdiri sejak 5 Maret tahun 1996 atas inisiatif dan saran dari sesepuh Kiai Haji Abdul Abbas almarhum yang menginginkan supaya adanya lembaga pendidikan di Pesantren Buntet yang berbasis kesehatan. One thing that differentiates the graduates of this nursing academy is they are Santri who have a good knowledge about religion. Related to the main purpose of the establishment, to graduate the nurse who has a noble character, excellent, creative, and innovative. Bedanya Akbar di sini tuh lebih menekankan kepada ilmu fikih, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Besides having the nursing unit, Pesantren Buntet also has the unit in automotive field. Mechanical Vocational School, one of the newest educational units in Pesantren Buntet, was established in 2020, chosen as one of the vocational school that accepted Center of Excellence from Directorate General of Education. SMK Mekanika ini salah satu sekolah di bawah Yayasan Lembaga Pendidikan Buntet. Alasan kenapa Buntet itu membuat SMK Mekanika karena Buntet meyakini bahwa untuk zaman sekarang seorang santri itu tidak harus menjadi seorang kiai. By combining between technology and religion, the graduates of Mechanical Vocational School in Pesantren Buntet
are expected to be a religious person and has a high competitiveness. With the precious background of history, also strong religion roots, Pesantren Buntet is able to show the significant development. Besides growing by blending with the local communities, this pesantren also produces many educational units. Pesantren Buntet not only a place to study religion for the santri, but also give a chance to develop their passions.